إذا سمعوا أنحكم أب رياض كونسرت كم قدم يكونن سعود عربية تقدس عديو بالعليو أيرا حلفني له ما كان مدينة زبال كل تاريخه لك سعود عربية لاينين أب هم سوام تساريعهم نتي حديث يملو نعو بانجي رمو قبل ما أبسعود عربية لن أبكى خلو السنة ترى حجي لكن بزح وعوع متيل له بزنا إثيوبيا خميات مسل دل خريعينا تركي علل كنبلا للنازي تركي كتعني أبقربا جيزي دوعوع كتبلا يا تركيا أنا سبيشالي نزه حزب حماسي أنا تتملاليسوم زركمنا تركيا حج تركها عنوالو كم سبوم ناي سبع عد وسيلة من اليوم تمال خيترا فخماس نت صوفيا حاجة ناي أرثوذكس بيتا كريستيان نبره أو خلو كأيايرو مسجد جيرومو دفرتو ناي أردوغان دفرت مالتي قلنا تو معرباوين كأ أنا ديمقراطي أنا ديمقراطيكي أنا قلنا ملئ بحال اللي نيرو حجيجن تركي دوعوعت بلاله زي حدا عاوتيو ካልአይቲ ቁጥሚ ዝነበረት ሃገር ቀጣር ካብ ኩሉ ክፍእ ዝኸፍአ ተሓቢኣ ብኢዳ ዙር ገይራ ነዞም ኩሎም ቴሮሪስት ናይ አልሸባብ ቦኮ ሓራም እዚኦም አይሰስዶ እዚኦም ዳዕሽዶ እዚኦም ገለ እዚኦም ኩሎም ብቐጣር ትማል ኾና ኣብዚ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፓለስታይን ኢሎም ክንደይ ዘዕነው ክንደይ ዝረበሹ ሕጂ ዝስጎግሉ ኣለዉ ትራምፕ ድሓንእቶም ቀጣር ያፋን ዝገብሮም ነይራ ሕጂ እዘን ክልቲአን እንድሕር ዓኒን ትሱር ደም ናይቲ ቴሮሪዝም ዝበሃል እስመ እስልምና ኢሉ ቴሮሪዝም ኣብ ዓለም ሰብ ዝርብሽ ተቆሪፁ ማለት እዩ ተወዲኡ ሕጂ እዚ ብዓድና እስላማዊት ክንገብራ ኢና ኢሳያስ ምስ ከደ ዓረባዊ ክንገብርና ዓረብ ቋንቋ እዩ ምስቲ ዓረብ ኣይኮነን ፅልእና ንሕና ምስቲ ቋንቋ ኣይኮነን تعرف حيزود مت حلو أنقى بهللو أب أمريكا إنجليش مش إنجليش بهللو نا أمريكا بهللو فرنسا نحكين كات فرنش أنقى نا فرنسا بهللو قلنا حدا حبرة السب في دالو زلوا أهادو قطر زلوا سلطاني زنبروسي بعرب أمتي خطفة أكا يختل كل خاسي كمي جيك أخا هاجراونة تسمعك أسلامين عندنا مالتي تي أبرج أسلامي أيكونن دزخل زخر الدعاء تقرأن كمان تايبل كمان يفلتوني برن حرام بيبو مبزحتو كريستيان قيل جنس لدي فلتو تا متصلي ترى انت سلا تتصلي لا بقى الساجيرو حمشت شع كدقاقمن وعل معلتي ابتي معلتي حمشت شع كدقاقمن وعل تحرايته ما صوبت كأ بريفيليج سلزلوم أب بعل نيبال حنسريت 3-4 كتمرعو تخيلها تدمرعو أنا من تايو تلايفهم برتع سلزخونة 3-4 كونوا له حدا جزاسي فاميلا 5 تخوينو تاسبيتي سقع 3-4 تمرعو لحد مع الخمسين السو داونلود جيرا أميتي له حجي ناتاتهم ناي سرفايفال أبزناي سلمنا جن بق أول شو دشت عمت برعاو مش كم مفكيدهم ولا شعت عمت أبزناي عراقنا إيران أبز عربا جزي حج السنة عنا رجد سنة يكون أنا تعدنا حق لنا حق الكمام اللي قال حق لوجج قال إذا كل حواويسنا عسران حدن كفل زمن عينا يزوات عنا لنا خابوتينا كنقبر نخيمة تساقم يبلون ناي هاجر حماسينسي كله ريدي ميت تقربي لأنه تساقم إذا ناي تقرأي قدايو تساقم حجسو ناي تسفاتين تسمعكم ناي قدام زبالو خاني تساب زي ردو بوليتيكا خمي يسرح كل كم فلات كويني زمات قرب جن تتنببو حاسوسو تتبلو موركا أم فلتكم كل سبسي ده حريد يكون أنت تلامي دوتي من باب حاسوسو من بال مالتي تزيلو زناي التراوي ده طبعا تاي أنا خنا جرا كاتو الكاس معني شعوخه
بقى أنا طرح نقرأك anyway نسوا بيبتحكم الله نهلا ذات نبروها نبرأ شعوق ببحرن بقالن سيجيركم بيتكم ستميزكم كأس نايت عسى ورقات مليكم كأ عد تخلو أنا تسفاتين زخرو نايت عسى ورقات مليك كذا نعدي قالوا أتكم كلاتكم أبزع ويت تبلو دبزحكم كم جيركم لكم أكله بس كم زين دامك كلاس anyway جن أبزاناي تقامتن دقفتن دلو أبز دقة مالتي في تقامتي كنت تود بالله حانتي محبر أجازي أحوات أحوات أجازي عندي قالي تخالي إتخانة إسلامويت إتخالي داتنا إسلامويت بقو كم زي أرجي تعرفون دخول زخيدي ولا حانتي دفلت أي بلو ميدياتات هلو توما سلام كلهم هلو بعلو سالحك أدي نجيرنا يبقى قدامي يا هلو تعرف كل سنتيم كم كنتاتهم هبع على سنة جميركا زي كل الميدياتات كلن بزي نو اكسبشن بتعرف يلا كلامتاي فلوتي حجي حانت محبر أجازيان جن الله نعوقو كاونتر فيت تقبر مالتي حجي يتحكي تقبر كيا خمانسي بعلا توتس لزخونت anyway عالم تايمسل أبزي أقرب كوتا خيريكمي دحراي جن كم تنايت مال دقبركو بدمبي تدمتسن تقلملن كسمعوه السو أب يوتيوب تاشمو أب فيديو جيري ملي سخا أبزي فيسبوك بوست خقبري شير قبروه إذن أخذكم تأكميناتهم دتال لكم دلو حجي بمنكن جمرينا تمالي زي من يتبهر كده أنا عمنا يتبهر كده أنا عمنا كحو حاتي خمس تقبر دلان بر نحنا كو هاجراوين بهراوين ناقلبنا كوينا ما يفتني والحنتي أنا بزرع أخوهم ونات بلوت نات لوت ونات انتت تنعد بوري تنعد انتت زين كلاتهم سرقتي opportunity يمدياتهم قال نجار كرهبوا مو نقال كذا بوقتهم نسوم كأجيدهم نتهز بتجري كد كبل ورد بيجلو يمدياتهم لازم ولا بنحنا مسلا خابزي في تفلت أمل أخسي لمت كاشيء عند بحلاله لازم مستحوحات مسؤول يهم بهاد عيدوات أكو حوحاتي بانكن تانكن دلو ونات يبلو تنتات يبلو ولا تبايتونا يبلو تخيلان اللقمات جن بكا أيقنا فهمت اللقمات مبالو نحنا خاء نعنا يقد سنة يناي تقرأي ها قالي استراتيجيك محازانا ديم دلوا نحنا حواتنا ينا نبل سلامتاي تا هاجر حماسين ናይ መጨረሻ ንጉሰ ነገስት ዝነበረ ሃፄ ዮሃንስ እዩ ኣብ ናይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ድማ ሃፄ ዮሃንስ ነይሩ እዚ ካልእ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ እዩ ኣይተዛረብኩሉን ብቐዳማ እዚ ናይ ትግራይ ኩነታት እንዳኸፈ እዩ ዝኸይ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቁጠባ ቁልውላው ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እንዳኸደ እዩ ዝኸይ ዘሎ ጥሜት ሕማም እዚ በቃ ሓልጥበት ገለ ኩሉ ነገር እንዳኸፈ እዩ ዝኸይ ዘሎ ምክንያቱ ትግራይ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ሓድሽ ኣይኮነን ትግራይ ካብ ኤርትራ ተቆሪፃ ወይ ካብ ቀይ ባሕሪ ካብ ሓማሴን ተቆሪፃ ብ1890 ንሓማሴን ደምሲሶም ኤርትራ ትበሃል ሃገረ መንግስቲ ፈጥሮ ከለዉ ጥልያን ንፍርቁ ነቲ መሬት ሓማሴን ንኢትዮጵያ ምሂቦሞ እዚ ሕጂ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ልዕሊ ፍርቂ ከማን ብዙሕ መሬትን ብዙሕ ተዓሽሙን ሂቦሞም ማለት እዩ ነምሓራ ንምኒሊክ ሽዑ እዚ ኣብኡ ተረፈ ትግርኛ ኣብ ኢትዮጵያ በቃ ላንድሎክድ ኮይኑ ማይኖሪቲ ናይ ቀቢላን እንዳን ኣምሓራ እንስሳ እዮም ካብ እንስሳ ዝፈሊ ነገር ይብሎም ቀቢላታት እዮም ናቶም ማይኖሪቲ ኮይኑ ዴሞግራፊካልካ ሪሞት ወይ ፕሪፈር ኮይኑ ካብ ትግራይ በቃ ባፅዕ ንክትመፅሲ ብጣዕሚ ተዓሽሙ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መእተዊ ሽዑ ካብ ጅቡቲ ንኣዲስ ኣበባ እዩ ነይሩ መገዲ ባቡር ሳፕላይ ከዓ ንገለ ክመፅእ ኣይኮን ስለዚ ትግራይ ተረሲዓ እዚ ዝሓለፈ ካብ 1890 ስጋብ 1990 ነፃነት 91 ዝመፅእ ን100 ዓመት ትግራይ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥሜት እያ ነይራ
بمولو جزء كل جزء فامين يعني را كل جزء سب بتميت موت بتميت جلخون تحنت ما قد نبرتهم نيرترا دوب قري صمچم ليبرر اسمخان قال مخان نعوخا ابي ارتراك صرح زز موتخا تتغفيفهم باربادي غلدي طلع نيرو نتيح نتحماسينا يميليت نباركا تغفيفهم كان ابي سدودو نيرهم نتغراي طروزو نيرهم ازي زغبر نيروتي رسح تاريخ امزي انت عشم زالو حج ازي حج خمس خوينو ازي تسعان ازي اب 74 75 حزب تግራይ اب ددبيت قاس جميرو نزخلو نغرات خفتح بزقاس خا امصيو تسعان حدن كا مولو بمولو نتا امبراطراويت ኢትዮጵያ ፍሪሱ ስልጣን አበዲስ አበባ ሒዙ ስልጣን ሒዙ ካ እዚ እንታሹም ታገሩ ማለት እዚ ፌደራል መንግስት ቆይሙ ፌደራል መንግስት ምስቆሞ ኢህአዴግ ዝበሃል ነይሩ ኮሊሽን አው እንታይ ፈጢሩ ማለት እዚ ፌደራል ባጀት ተቋጻጺሩ ናሽናል ባንክ ተቋጻጺሩ ኤምባሲታት ተቋጻጺሩ በሙሉ ረዲድ ለራሕ በሙሉ ተቋጻጺሩ እዚ ዝበዝሕ ኣብ ትግራይ ገለገሩ ንትግራይ ሳብሲዳይዝድ ገብራ ነይሩ ንትግራይ ሳብሲዳይዝ እናገበረ የናብራ ነይሩ ተጋሩና አዲስ አበባ ዲዩ ሙሉ ኢትዮጵያ ፋሒሎም ክሰርሑ ገለ ዕድል ረኺቦም ነይሮም ድሕሪ ውስን ግዜ ግን ዝኹሉ ኦሮሞ ዝሆኑ ማሕራ ሬዚስተንስ እንዳገበረ ትግራይ እቲ ፌደራል መንግስት ሙሉ በሙሉ ተሓዲጋ እዚ ሃገራዊ ባንክ ካብቲ ሃገራዊ ባንክ ተሓዲጋ ባጀት ተሓዲጋ ትግራይ ወላ ሓንቲ ፓወር ዘይብላ ታሪፍ ኣብ ትግራይ እንታይ ኣለና ትግራይ አቢ መንግስት ፌደራል መንግስት ዝሃባ ርፍራፍ ተዘይኮይኑ ወላ ሓንቲ የለ እቲ ሕጂ ተገይሩ ነበረ ትግራይ ዘን ዩኒቨርሲቲታት ናይ ትግራይ ከተማታት ናብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ከተማታት ምቕያሪ ነይሩ ናይ ፌደራል እዚ ናይ ሰሜን እዚ ኣብ መቐለ ነይሩ አካዳሚ ብዙሕ ትካላት ናይ ፌደራል ሰዓበይ ከም ዝመጽእ ገይሮም ነይሮም ኣብ ትግራይ ብዙሕ ነገር ካከለ ሕጂ ቀድም ናይ ፌደራል ባጀት ካብቲ ናይ ፌደራል ባጀት ዝመጻን ኣብ ትግራይ ጠፍእ ፍላይ ናይ ሰራዊት ዲዩ ናይ ዘን ዩኒቨርሲቲ ዲዩ ከ ዓበይቲ ፕላስ ከዓ ናይ ክልል ባጀት ገይራ ትግራይ ደሓን ኢኮኖሚ ነይርዋ ብዙሕ ኣብ ደገ ዘሎ ትግራዋይ እውን ተስፋ ሰብ ዝነበሮ ኣብ ከተማታት ናይ ዓዲ ትግራይ እዚ ገዛውቲ ትሰርሕ ገንዘብ ሰርሕ ብረሚታንስን ብገለን ማዓት ነገር መጻ ነይሩ ሕጂ እዚ ሕወሓት ኣብቲ ተዓሹም ገለ ምስካን ሎስም ዝገበረቶ ሕጂ ትግራይ ወላ ሓደ የብላን ሕጂ ትግራይ ናብቲ ናይ ቀደም ቅድሚ 91 ዝነበረቶ ናብኡ ተመሊሳ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ሕጂ ወላ ሓንቲ የለን ድሕሪ ሕጂ ኩሉ ዝኽእል የለን እዚ ደደቢት ተመሊሳ ብረተቋሲ ገይራ ሕጂ ንኣዲስ ኣበባ ክትምለስ ኣይትኽእልኒ ትግራይ እንታይ ክትከውን ሕጂ እዚ ናይ ትግራይ ሽግርስ ብኸመይ ክፍታሕ ናይ ትግራይ ሽግር ዲሞክራሲ ኮነ ምርጫ ይኮነ እዚ ጻድቃን ጌታቸው ረዳ ዝብሎ ዘሎ ሓሶት እዩ ዋላ እዚኦም ኣለው ውናት ሳልሳይ ወያነ ባይቶና ዝበሃሉ ኣለው ነዝናህና ሓሳብ ሰሪቖም ፕረተንድ ገይሮም ብሄራውያን ኢና ናሽናሊስት ኢና ኢሎም ግን ዝበሉ አንድነታውያን ኣምሓራ እዮም ናይ ኣምሓራ በቃ ግሪድ እዮም ተብለኩም ዘሎ በቃ ናይ ትግራይ ሽግር ኢግኖር ገይሮም ንዓና ጥራይ ኣብዚ ባይቶ ዶ ስልጣን ሃቡና እምበር ናይ ካልእ እንታይ ኣለና ናይ ትግራይ ሽግር ናይ ትግራይ በቃ ተፈቲሑ ወላ ሓንቲ የብልና ናይ ትግራይ ሽግር ሲ በቃ ደጀን ወይ እዚ ናይ ባይቶና ዲ ወይ ናይ ሳልሳይ ወያነ ስልጣን ተተዋሂቦም ናይ ትግራይ ሽግር ተፈቲሑ ንኦም በቃ ጭው ዝበሉ መሳፍንቲ የብለኩም ዘሎ ሕጂ ከሓፈሩ ከዓ ንሕወሓት ብሄራዊ ይኮነን እዮም ዝብልዎ እሶም ከዓ ብሄራውያን እዮም ዝብልዎ ሕወሓት ብሄራዊ ታሪኹ ረእይዎም ከም ሕወሓት ብሄራዊ ናሽናሊስት ውድብ የለን እቲ ሕወሓት ናብ ኢትዮጵያ ናብ ገለ ዝኸደ ምርጫ ስለ ዘይነበሮ ብኤርትራ ስለተዓፅወ እንታይ ኮይኑ በቃ ናይ ገለ ገይሩ እምበር ኩሉ ፕሮግራማቱ ናይ ሕወሓት ናይ ቀደም አንብቦም ከም ሕወሓት ብሄራዊ የለን ዋላ እቲ ናይ ሕወሓት ሌጋሲ ብትግራይ ከማን ብሄራውነት እዩ ንክልል ትግራይ ነዚ ሕገ መንግስቲ ገይሩስ ነታ ኢምብራጦርያ ኢትዮጵያ ዘፍረሰ ውድብ እዩ ሕወሓት ዝበተነ ሕጂ በቃ እንታይ ዝመዘሎ ከተላለሉካ ንፈቱ ነው በቃ እንታይ ብሄራዊ ዝገብሮም ሕጂ ውናት ባይቶናስ ወይ ሳልሳይ ወያነ እንታይ እዩ እንታሽም ዝገብሮም እዚ ክሳይ ዝገብሮም ብሄራዊ ዘብሎም ሲ እንታይ ዘለዎም ኩሉ ሓንቲ የብሎም ሕልፍ ሓሊፎም እንኳን ሕጂ
بروجرام كيتصحفوا قال خي قبروا حدلو زي نبيتو ماني شويت بيتو زبحالو بيتو نقا زبحالو أبو تقال على نيرو خابزوم ناي نحوحات إرثراوي ليو كستايز قبري زي بيتو زود شويت كا بكا زي برتاو أسخ جمري قال يلو مسنا ونادي قال برخا شفيتي له ما حاجة بقى سوسي عيتها بحزي نزخون يوم نقر نبرديو وتعدر دي بزي بوليتيكا وعلامة نتصور بوليتيكا وعلامة زخون برت ملعب شفت الناتي بار شفت الناتي حجي أزي حوحات سلاينا حوحات كم زي قال من بار شفت الناتي حوحات مثل علامة يكونن حوحات مثل علامة يكونن تلي علامة خونا يكلني أنت ناي تግራይ ሽግር ከም ጾቆም ናይ ትግራይ ናይ ዴሞግራፊን ኣሎ ኣብ ትግራይ ክትገልጾ ዘይትኽእል ድኽነት ስትራክቸራል ዝኾነ ቅርጻዊ ዝኾነ ድኽነት ኣሎ ነዚ እስከመይ ጌርካ ትፈትሖ እስኪ ጎርና ብዛዕባ እዚ እስከመይ ጌሮም ክነብሩና ንምንታይ እንታይ ኣሽሙ ዘይገብሩና ሕጂ ግን እንታይ እዮም ዝብሉኻ እዚ በቃ ሕወሓት ጸላይናይ ንዓና ድላይና ክንገብር ድላይና ስልጣን ክንሕዞ እንታይ ሽም ገብሩ እንተ ውናድዮም ተሳተፋይተነ ውዳበ እስኪ ፍጠሩ ፕሮግራሞም እስኪ ንገሩና ይዕልሉና እንታይ እዮም ገብሩ ደልዩ ስለዚ እዚ ናይ ትግራይ ሽግር ዝኾነ ሰብ ፈልጦ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዝፍታሕ ናይ ትግራይ እዚ ቁርብ ንውሕ ኢሉ እንድዩ ናይ ተስፋፅን ብደንቢ ገይሩ ገሊፅዎ እዚኣ ደይኮነትን ተሓቅስ እዚኣ ደይኮነትን ማለት ሰብ ካብ ማንነቱ እንድሕር ክሃድም ፈቲኑ በቃ ናይ መጨረሻ ውድቀት ማለት እዩ ንሕና ተጋሩ ይኮናን ተጋሩ ኢልና ኣይንፀዋዕ ኣይነበርናን ሓማሴን ነርና ኩላህና ደላስ ነይም ናይቲ ቦታስ ሓማሴን እያ ነይራ ህወ ትግራይ እውን ኣይነበረን ትግራይ ተጋሩ ይኮናን ንበሃል ነርና ፅቡቅ ኣለኹም ግን ምስቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትግርኛ ዝዛረቡ ግን ሓማሴን ኢና ነርና تحق نوصايو نحنا كو تغارو تباهلنا نفلطنا كابيم تخالا تغرينيا تزارب الله مالسي انا تغرينيا اسم تغارو يم سندبلكاسي نسوم بينهم كال سبيو مالت ايكونن حدينا ناي كلنا نغوس ناي موداتا هاتي يوحنس يو سلازي سندحركم مخنبل كويناسي هاتي يوحنس اب غوندت اب غوراع راس الولا اب دغوا على خواغا كلسي مسمد على خواغا متي مو نحنا طليانينا نيرنا وي كمان ترك خغزانا خلخا تركينا نيرنا مالتي كلهم يفتينومنا تمابوتاتنا ግን ተቃሊሶም አውጽየም ይምስጋ ትርኪ አውጽየም ይም ትርኮካ ገዚና ክንባይ ንኽእልና ግብጽ ኣይገዛአናን መጪ ፈቲኑ ተቀጥቂጡ ወጪው ኣብ ጉራዕ ዝኹሉ ናይ ጉንደትን ናይ ገለን ውግእ ሕጂ ግን በቃ ነፍሳት ጸለት ህዝብ ስለዘላ እዛብ ዘደገደላ ونحن تجارو تبعنا عين بحال النيرنا وتصبوا عليهم قانقانا تجرينا أجازين حماسين نيرنا تخال قبيلة خابب بنات قبيلة شو متصوع نيرو ساتلرز لزخانة خاب كان إذن تي فتوت الأول زي كعدت بهيرينا نقول لها أنا حانتي تبتصحناني نازل تجرا الزارب حزبن تجرينا الزارب حزبي أب تجراي دلو ذات تجراي تبحال لحجي تجراي لنا نتصوعينا كل السلزخانة أبزات تجراي دلو كل الحزبن تجرن نحنا ندك أباتينا قال تسديدو زمتي نعود مثل نيجيريا له نعود مثل بصوماليا له نعود مثل أبجلله إذا مستعارة رحيو سلام زمتي إذا تجرينا تزاربي أب تجراي دلو جن نحنا حزبيو تي إتراز إلو تسوع دلون مريتي إذا تحكي حدش كتمتول حدش حق ختمتولنا بقى يا زياد حكي ولا بتقال سن حرمتينا خابع على اركب عقباي او يكون انتقاليسون بعلو بيسبحات ابسحل اي تقالو سنين بعد دبرتين اي تقالو سنين هاو كم اورومو زلو ابي احمد اي تفلطو يقوتهم دا برغيد محمدو مالتي مسؤو خاينكم جونتا تبلسي وا تمالت مالي تمحو حد يكون تقاليسون مس شعبيه لحمستي حزباو جنبار نبلو ولا حتى نقدر كسعروا ما يتقول لهم
عند حر كمان كتقاليوم فتينكم نزوم تجار أحواتنا ولا حادي ميلا كمان يبلكم in fact إزوم كل تفتفت لهم عفردو ساهودو من دفدو تقراوي عباي تقراي تبلو لنا عنا قاحا حيتنا خينوصاكم كمون كمتي رايو ازي غازا دلو حزبي فلسطينياني يعقرقر نيرو 7 عامات عقرقيرو فلسطينيان زبال حزبي يلن فلسطينيان زبال مريت يلن مريت اسرائيل نحناون اندحر سنة سرعات ديالكم تتقميتكم صبو نعنا مسيلكم نتبهلنا نتقانقانا نتغرينانا نتاغازياونتنا اندحر تديلو جن قبيله ود قبيله ميتخاس انا دنكل وسيده تخيدي انا عفر ازي ساهو كوشي نعرف بالجميلكا تخيدنا تكوشكا صبو انقع بعل ترامب بزا غازا جمرونا غازا غحيطم كوصوم انديم تغحيطكم كاتوصو ناي اسرائيل ميلخن كتالينا غحيطنا كانت رينا شعو دس بلنا كم جرين كارد نحبنا خاخنا مصينا دحرنا يسرحتنا ليبر نحر دلينا قيم تزيلو جن تتغراواي ودباتي نحنا ندقبات ابز خونا هاجركا انديجينس بيبل بحالالو ندقبات ايكونو دبعل ኤርትራ ذات مالي تسرحت بعل امريكاون ناي بعل زمريد اندياني دقباتي تاكساي كوفلونيم ناتون باسبورت لوم انت دقت مريت ስለዝኾኑ ኣብዚ ግን በቃ እፍል ደንቆሮ መሊኩም ሲ ንሕና ደቂ ቻዓተ ብሄር ዝበሃል የለን ብሄር ማለት ሃገሪ ሙኣህጉርያ ማለት ኤርትራስ ንእሽተይ ሃገርያ ማለት ያ ስለዚ ኣብቂዒ እዩ እቲ ኩሉ ዝበሃል ኣብቂዑ ዳስ ዋይ ሰብ ክቕመጥ ኣደይካ ኣለ ተዓዲ ዳስ ዋይ ሰብ ዝወፅእ ደሎ ደዲ ተወልደ ዝወፅእ ደሎ ማንነቱ ስለፀልዐ مقبال ስለዝኣበዩ مرحوحات عب سرح سريحهم نتا إثيوبيا فريسوما بفيدراليزم جبنا جيرو نت بحري نحنا ناي أبونا هات يوهانس كلتيو أركيبومنا حج أحمد صناعي توديا أبي حماسين كوينا قلنا برينا إزي تمنجدي توت الأو حجي نتي قال أي بزح جزية فايدني أو أصل سريحة لهم أوكي حجي إثيوبيا خنتاي مسل نرأيه حجي أبي إثيوبيا توماس لام درجة إثيوبيا إسلامي تحوينا لله جن نتم عرب كأنتاي بلوم كنتم قالوا تسلام نحنا نوتصع لنا مساجدنا نددلو بلو بتخرسان نيكون نددلو تخونا نعم ملكت نعنا أو يقواساترو ولا ناي هايمانوت العلم ناقل العلم يقواساترو قداي نايكون أبزاناي تقرأي رجناينا كلهم زم بهير سب على حوحات كدان زخدنوهم تماني سمعت نتقرأي كونغو لازم كابز نمهار كاب أبونا جنرال أمان عندهم نمهار يا نحنا ندحر نحنا تعشمو في الصفحة في حنا خنا ما حضرهم تخيلنا من مسأجميلنا تزيلو جن دحر حجي تقراوي زي كوني كم ما حادري له حاسبسي أبزيا مدري أجازيان كي حسبوه خماني يا السوس لازقدتنا هنا أبز بيت إحنا عند حركونسي نمنتا إلى نقول إلى نزخون نحدق فقدون نحدق خلقلص نمنتا يكون مزبط صح سلازي مسلم تقرأ حجون سلاماو سلف جيرو خمسي بتعمي بزادست ملكع بزحقوس ملكع جيرو أتناقي قولو نشتي نجاكا زحقوس تزاربان زحقوس نقلن سميعو እንደገና خافت قالسو እንደحريت كبل يبلون ምክንያቱ ምንም ተጀሚሩ ይተቃልሰን በሬ ምንም ዝበጽሐ ይብሉ ኣብ ትግራይ ከም ድላዩ ሙስሊም ትግራይ እንደ ቁርአን ክኸፍት ክኽእል ኣለዎ መድረሳ ዓረብኛ ዝመሃረሉ ሃይማኖት ዝመሃረሉ ከም ድላዩ ክኸፍት ክኽእል ኣለዎ መስጊድ ኣብ ዝደለየ ቦታ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ስፔሻሊ ድማ ኣብ ኣክሱም ልክዕ ከምቲ መጀመርያ ዝነበረ መስጊድ ሕጂውን መስጊድ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ መቃብርና ድማ ልክዕ ከምቲ ማንም ካልእ መቃብሩ ኣብ ቀረባ ኮይኑ ከም ድላዩ ዝንቀሳቀሰሉ بخبري تقميتو زقمطلو زقبرلو مانم مسلم تግራይ كاني يوحد ينقص كم زسخاتكم تبلو كل غزي
وحدات እንዳበልኩም وحدات አይኮናን ተማልኳ ዝወፀ በቀሊሉ ብንሽተ % ዝወፀ ቀሊል ህዝቢ አይነበረ ኩሉ ህዝቢ ተዝወፀማ ካብ ሙሉእ ትግራይ ሙስሊም ተዝወፀማ ምራእኩም ሞኔርኩም ስለዚ ሕጅውን ጥያቄና ንሕጃብ ጥራይ ጥያቄ ይኮነ ሙስሊም ትግራይ ሕጃብ ጥራይ ጥያቄ ይኮነ እዚ ኻ መሳሪሕ ክትገብርዎ ድልኩም ካብ ወፃኢ ልኡኻ ዲኹም እዚ ገለመለ ዝዕግርግር ዝበሃል ዘረባ ወሪድዎ ሙስሊም ትግራይ ማዓስከ ዕድ ረኺብ ምስካለ እኽራኸብ ማዓስከ ኮኔክሽን ገይሩ ምስካለ ወሪድዎ ኣፍታ ዓዲ ተቐቢሩ ኣፍታ ዓዲ ተዓፊኑ ምስ ነበረ ምስ መን ኮኔክሽን ገይሩ ኮኔክሽን ተዝገብር ምስ ዓለምማ ኣበይ በጽሐ ነይሩ የፈጢራ እንትን ተደረገ በደቡብ ክልል ወፍታደረ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንትን እንደዚህ ያደረገ ኢቢሲ ለሰራተኞቹ የአፍጢር ፕሮግራም አዘጋጀ የአዋሽ ባንክ ለአፍጢር እንትን አደረገ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንትን አደረገ አየር መንገዱ የኢፍጣር ፕሮግራም አዘጋጀ የእንትና ክልል የኢፍጣር አዘጋጀ በምን ኢፍጣር አዘጋጀ ዛሬ ያለችው ኢትዮጵያ የእስላም ሀገር መስላለች እስቲ ተመልከቱ የዜና ማሰራጫ European government is destroying their masajids. They've destroyed over 20 masajids. I didn't even know about it because the media isn't talking about it, but hundreds and thousands of people are commenting on my posts and telling me that this is happening. So I am raising awareness and I request the Muslim leaders to help our brothers and sisters in Ethiopia and send them aid. This is the home of the first person who gave adhan, Bilal radiyallahu anhu. It is the home when the Muslims needed help. They fled Mecca and they went to Ethiopia for help and they were given protection. So our brothers and sisters in Ethiopia need our protection now. Help and support them, raise awareness for them and make dua for them. Smile at Sunnah. የመጣሁት ከኢራቅ የኢራቅ ስደተኛ ነኝ ዛሬ ጥሪ ተደርጎልን የመጣነው እዚህ ቤተ መንግስት ጥሪው ስለተደረገልን በጣም እናመሰግናለን ስፔሻሊ ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ያው እዚህ ያሉት ስደተኛ ሁሉ ስደተኛ መስሎ አይታያቸውም ራሳቸው ልክ የራሳቸው ቤት የመጡ ነው የሚመስላቸው የመኔዎች አሉ ኢራቅ አለ ሶሪያ አለ ሱዳን አለ ሁሉም ደስተኛ ናቸው ስሜ አስማ ሁሳም ይባላል ሰሚዕኩም አዘሰበይቲ ሰሚዕኩም ኣብ ኢትዮጵያ ሲ እቲ መሓራይ አዲስ አበባ ከይተኣቱን ኢኻ ተባሂሉ ጽቡቕ ኮነ ዝኣድጊ ተሰጊጉ ገዝኡ ክፈርስ ከሎ ደቆም ከይተረፉ ብዝብኦም ተበሊዖም ደቂሶም ከሎ ገዝኦም ስለዘፍረስሎም ኮሮዴል ልማት ዶ ገለ መለና ተባህለ እዛ ጓል ግን ነጊራትኩም ማዓት ስደተኛታት አለና ካብ ኢራቅ ኣስኸመይ ገይሩ ኢትዮጵያ ተሰይድ ድመጽእ በአየር ድስደት ሰባሎ ዲ ብነፋሪ ድስደት ሰባሎ ሶሪያ ኢላትኩም ኢራቅ ሱዳን ኮ ካብኡና ቡኒ የመን አለና ከም ስደተኛ ከማን አይኮንና ንቅመጥ ስለምታይ ስደተኛ ኣብ ናይ ካምፕ ይቅመጥ ዘሎ ሪፊጂ ካምፕ እሶም ግን ንሕና ከም ደቂ ገዛ ኢና ነብር ዛት ሚንስ ገዛና ኮይን ይፍለኩም ኣላ ኢትዮጵያ ንዓና ጽቡቕ እዚ ይብልዕዎም ኣብኡ ሓው ይብልዕዎም እዚኣ ከዓ ኣብ ዓዳ እዛ ትግራዊት እትብል ዘላ ማለት ዓዳ ብኢራቅ ብገለ ተወሪር ወላ ሓንቲ ደይበለት ኣብ ኣክሱም ሲ ከምቲ ናይ ቀደምና መስጊድ ኣይነበረን ሕጁን ኣይነብርን እዩ ሕጁን ኣይነብርን እዩ መስጊድ ኣይነበረን ኣብ ኣክሱም ሕጁን ኣይነብርን እዩ ኣይ መሰላን ደሎ እዚኣ በዓል ዚኣተን ካበይ እንድረኽባት ይታሽተልና ቱርኪ ቀጣር 2 ሳንቲም 1 ሳንቲም ሂቦም ኪልኩም ጌርኩም ረብሽ እዮም ዝበሃሉ ሕጂ ግን እተን ክልተ ሱርደም ናይቲ ቴሮሪዝም ክባናጠሰአን ቱርክን ቀጣርን ማለት እዩ ሕጂ ቁርብተይ ካፍታ ናይ ቀጣር ከሪእኩም መጀመርታ ግን ናይ ኣዳም ስምዕዎ ኣዳም ተኸም ዝብል ፖለቲካሲ ከመይ ከም ዝሰርሕ ሕጂ ንምንታይ ኣነ ቅድሚ ሕጂ መፅእ እዚኣ ራሻ ንምንታይ ክትዕረቕ ምስ ዩክሬን ኣብዚኣ መፅእ ነጊረኩም ነይረ ስለምንታይ ፖለቲካ ማትማቲክስ እዩ ንሽ ማትማቲክስ እንድሕር ኢኩዌዥን እቲ ናይ ምንታይ ገለ ረሲዐ ሕጂ ኢማጂነሪ ናምበር ገለ ዝበሃል ኣሎ ኢማጂነሪ ፖለቲካ ከዓ ዝበሃል ኣሎ ምስ ኣሜሪካን ራሻን ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ኢልና ሓሲብና ይንፈልጥና ምሽ ከመይ ትሰርሕ ፖለቲካ ሕጂ ንኣሜሪካ ቻይና ንሕር ኮይና ትረት እተን ኩለን ኣብታ ጥቓ ቻይና ደለዋ ንራሻ ደለዋ ሃገራት ንቻይና ስትራቴጂ መሓዙ ደለወን ንዓይኒኻ ምንጥስ ተብለን ቱርኪ ሓንቲ ክትምንጠስያ ቀጣር እውን ክትምንጠስያ እዚኣ ራሻ ከዓ ተበንጢሳ ከዓ ናብ ኣሜሪካ ገፃ ክትከይድ እያ
ኢራን ፅራሕ ንጎ ክሰምዕኹም ናይ ኮሜኒ ኦልሬዲ ተጀማሚሩ ኣሎ ኮሜኒ ከፋንዎ እዮም ስለዚ ብድሕሪኡ እቲ ሚድል ኢስት ሰላም ክኸውን እዩ ናይ ሚድል ኢስት ሰላም ምዃን ናይ እስራኤል ሰላም ምዃን ናይ ጋዝያን ትንሳኤ ድሕሪኡ እዚኣ ክንደይ ሻዕ መፅእ ተዛሪበኩም እየ እዚኣ ሕጂ ከርእየኩም እየ እንታይ ድኾን ዘሎ እቲ ኩነታት ኣብኡ ከዓ ፖስት ክገብረልኩም እየ ቀጣር ከመይ ገይሩ እዚ ወዲ ግብፂ ከመይ ገይሩ ገልፀሎ Trump, I'm tall, the traveling clat. Let's take a look. It seems like the man has had it with the Islamic regime of Iran. And that's going to be the next thing you'll be talking about is Iran. What's going to happen with Iran? And there'll be some interesting days ahead. That's all I can tell you. You know, we're down to final strokes with Iran. That's going to be an interesting time. And we'll see what happens. But we're down to the final moments. Wow. We're at final moments. Can't let them have a nuclear weapon. I think that I would have had a deal within 1 month after the rigged election of 2020. When they were all set. You know, around neighbors that some others has disagreements with. Now, I think if Tucker wanted to be real fair with this, then he would say, okay, then what's your view on Israel? And I can promise you that his stand regarding the position of Israel, especially as it relates to Iran, is going to be a much different stand. So he's justifying basically why he has what is an amicable relationship with Iran. But notice the discussion as it shifts towards a nuclear weapon. Tucker's going to ask him about this. Look what he says. This is pretty heavy. So I think it's the policy of your government that you oppose Iran getting nuclear weapons. Certainly your neighbors are on the record against it. How close do you think Iran is to getting a nuclear weapon? Notice, I guarantee you what he's going to end up doing here is clarifying that it's their position that they oppose any of their neighbors to have nuclear weapons. He's not going to specifically target Iran. There's a reason why he's doing that. Too much money is coming into Qatar from Iran to create a fence post, for lack of a better term. Watch this. To building one. Well, look, actually, a nuclear weapon is bad for the region, for any country, whether it's Iran or any other country. Told you. Iran or any other country. Here we go. But also, like, when it comes to, you know, developing a nuclear program, there are concerns, of course, whenever any nuclear program is developed around your region. And those concerns can be not only military concerns, but also security and, like, safety concerns. That, as I mentioned to you, if the water is contaminated, the nuclear facilities of Iran are on the other side of the coast. It's closer to Doha than Tehran itself. So the risks and the threats is affecting me, my country, affecting other countries in the GCC more even. So there's a nuclear site directly across from you? Yeah. And that's basically, you know, that's why it's putting the entire region in a lot of risk if there is no clear standards for managing those nuclear facilities, and those clear standards ensuring that this is a nuclear power plant that will be used for peaceful use. Now, who's right and who's wrong, this is not for me to judge. Yet, what we would like to see, we would like to see a nuclear program that have complying with the international standard. We are speaking with the Iranians all the time that we need to work together. We need to work with the IAEA in order to ensure that those standards are followed. There are a lot of news and headlines. We see that Iran is close to a nuclear weapon. This is nothing we have ever heard, we have ever seen, or experienced. Even our engagement with the leaders there, even with the supreme leader, he said very clearly that he has issued a fatwa or a declaration that Iran will never go for a nuclear bomb. No way he issued a fatwa that Iran will never have a nuclear bomb. He's lying through his teeth. He's lying through his teeth. We watched Abdullahian, the foreign minister, before he died, of Iran, saying that they would do whatever they had to do. We've watched many lawmakers in Iran saying they can convert their existing program in a week to produce nuclear weapons. Israel gave us all the evidence of their intelligence gathering and the fact that they have a remarkably
cohesive nuclear program. Who are we trying to fool here, people? Is he trying to fool us? What's he thinking? Does he actually think that we're that stupid? That we're that uninformed? I'm shocked that Tucker Carlson isn't writing him here. But he's going to mention something. He mentioned something before. He's going to mention it again. He mentions the GCC. For those of you guys who don't know who the GCC is, the GCC stands for the Gulf Cooperation Council. It's Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. That's what it's compiled of. He's saying they're gathering together as a council with these concerns. Now, don't get me wrong. There are several nations that are in the GCC that hate Iran. Saudi Arabia, specifically the largest of them. But Qatar is taking a position of neutrality. And Mohammed knows it too. I finally got rid of my eye bags and dark circles. Nobody believes I'm 66 anymore, and my friends think I got a face. And basically, this has also its moral status within the country. So I hope that we can reach to a solution, a diplomatic solution where, there is prosperity for the region, sanctions are lifted, nuclear program is peaceful, and assurances for the entire region. And will be, I think, a booster for the region development and prosperity. So there's a great deal of pressure in Washington on the White House and on the Congress to participate in or sign off on an attack, an aerial bombardment of the Iran nuclear sites, however many there actually are. I am not happy with Tucker Carlson right now in the fact that he is trying to make an attack on the nuclear sites of Iran appear to be something that not only is not necessary, but something that could actually be damaging. Now, don't get me wrong. I think there's always a danger of nuclear material leaking or affecting the areas surrounding these portions. But when nuclear sites are attacked, they are done with an understanding and a mindfulness of the effects that attack will have on the surrounding area. Iran will have their nuclear sites destroyed. I'm telling you, it's a necessity. They have the capacity to be able to deliver these armed nuclear warheads. What do you think is going to happen the second they're in their possession? You got to deal with it. One of which, as you said, is directly across from you, so you think about this a lot. What would be the consequences if that happens? And that's not theoretical, as you know, that could happen soon. What would happen next? Well, I think it will just will be a start of a war that will spread all over the region. And basically, do we expect from any country to get attacked and to stay silent? There will be a reaction. Those reactions and retaliations, where it's going to be. This is his very subtle way of saying, Israel, you better back off, because if you choose to attack anybody, it doesn't matter if you're going to do it with the United States of America in defense of your own sovereign country, in defense of your people's right to self-determination, we will attack with the GCC. That's what he's saying here. Let's wake up. There's reality that we've got to face. ትራምፕ ንራሻስ በቃ ሕጂ ገለኹም መልሓስ ገለ ዝመስለኩም ኣሎ ንምንታይ ኣሜሪካ ቻይናስ በቃ ትራምፕ ንኣሜሪካ ንራሻሲ በቃ ሰላም ክትገብር ኣለዋ ገዳ ክላዓለላ ኣሎ ኢሉ ዝሰርሕ ዘሎ ይነዋይ ካብ ቻይና ክፈይል እያ መታል ቻይና ደ ሞመንት ራሻን ቻይናን ዝንድነን ይልሕልሕ ራሻ ቻይና is in a big trouble ኣብ ዓቢ ፀገም እያ ዘላ ቻይና ማለት ትሪዎ ትሉ እዚ ውልፍ ዎሪየርስ ዝበሃሉ ኣለዉ ናይ ትዊተር ናይ ገለ ናይ ቻይና መንግስቲ ቻይና ዘለኦም ብጣዕሚ ዘሰንብዶም ዘሎ እዚ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ራሻ ሕጂ ታከር ካርሰን ከይዲ ነይሩ ንቀጠር ኣብ ዝቐረባ ግዜ በቃ ኣሜሪካ ባይዘ ይወዳድዎ እዮም ዘለዉ
ስለምታይ ኣይበልናኩም ዶ ኣይተዛረብኩም ናንዶ ገለ መልእኽቲ ይመጽእ ንቀጣር ኢንተርቪው ኣግቢርዎ በቃ እታ ውሽጦም ዝሓስብዋ ከላውፅይዋ እቲ ሰብኣይ ያ ስለዚ ነገር ኩሉ ተወዲኡ እዩ እታ ኢትዮጵያ ኣብኡ ይባልዑ ግደፎም ከም ኣድጊ ይናድፉ ይባልዑ ንሕና መጻኢ ብርሃን ኣለዎ ኢሳያስ ኣሎ ድዩ ኢሳያስ ከይዲ ድዩ እዚ ሕቶ ከማን ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ናይ ሚድል ኢስት ናይ እስራኤል ሰላም ንዓና ነጋእዝያን bright future abaya tuda leaders from Africa meeting I think will be a milestone the meeting of 7 leaders from African countries with Israel I think it underscores the fact that we are in a monumental change in the relations between Israel and Africa beginning here it is warranted by the great changes that are taking place in the world. We at once have an enormous boost and jump towards development, towards the possibilities of this new century with all the promises of technology. But at the same time we have a savage medievalism that seeks to take all our societies back to destroy them, destroy our freedoms and destroy our hopes. So we at once have to do two things. Develop our countries into the future and fight back the forces that want to take us to a dark past. And we can do this. I believe Israel is the perfect partner for the countries of Africa. እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስላማይ ካን ድሕሪ ዓገር ቢሩ ከዓኒ ተፈናቂልካ ስንብዎ ውፃእ ትብሎ ካብኡ ውፃእ ትብሎ ያ ክስጎጎም ያ እንድሕር ሃገር ከነፍርስ ኢና ክንቃለስ ኢና ንሕጃብ ኢልና ስውግእ ክንፈጢርና ንሕልም ኮይኖም ካብ ሕጂ ሒዝኩም ስጎጎም ያ እሱ ጥራሒቲ መፍትሒ አሊን ይሄንን አያውቅም ወይስ እስላሚክ ፎቢያው ስለተጠናወተው ነው ጥልቅ ብሎ አንዴ በነገራችን ላይ ቲኤምኤችን መመልከት ያቆምኩት መቼ ነው ያኔ አማራ ክልል ቲዲኤፍ አማራ ክልል በኦፕሬሽን በሚያደርግበት ጊዜ ነው ቲኤምኤችን ማየት ያቆምኩት ያኔ ዋሃቢያ የሚባል ብርጌድ ተደመሰሰ ብሎ ሲናገር እኔ ዋሃቢያ ነኝ ዋሃቢያ ከሚላቸው ግሩፖች መካከል አንዱ ነኝ ሐምዛ ኦሮሚያ እኮ ነው ዋሃቢያ ከሚባለው ግሩፕ ዋሃቢያ ብላችሁ የምትጠሩት እነ ስታሊን ብለው የሚጠሩት እንደ ድሮ አንገቱን ደፍቶ በተቀደደለት ቦይ የማይፈስ ማለት ነው ጠንካራ ሙስሊም ወይም ደግሞ ለመብቱ በሰላቱ በምኑ ችግር ላይ ሊኖርበት ይችላል ግን በሙስሊምነቱ ስትረግጠው የማይረገጥልህ ሙስሊም በአጠቃላይ ዋሃቢያ ይባላል ጠንካራ ሙስሊም ደግሞ አይፈልጉም እነ ስታሊን በኢህአዲግ ጊዜ ነገር ተዋር ሲፈካት والله لا وريز في تيجي وريز سلالي هو خارا خانا قدي ما بقى بري قدي مالتي برنا يا انا قدي حاسب انت وانا برت قسي سيكا دي كده انا صح نجي قال وانا جي انا جي قال وانا جي انا كنت ادوتو كنت ادوتو كنت ادوتو وقدوت كرنا اسمع بعمل كل شيء انا وادي دوبان ما انقدي انا رمي وانا تقربي ما انقدي قلبي انت كجرا سمعت زناج هي اماره ልጅ ነው እሺ ያ ብሽ አመጭ ናካ ገረ ባስ ጭራካ ገረ ደብዛ ኩጭራካ ላ ደብዛ ቆልክ Harkas zofti magbaata kitira akawa abira dara ya binna bitayira fire ibda jalara kami jam gadi ko on tiket on dua दिन ai dai lama ya binna ji Quran ya Quran dai bo lay ይላንዳ Quran ya Quran የራስ አስተምሮ ላይ አፕላይ አድርጌ ያሳያለሁ
ተፍሲር አልቁርጡቢ ቮሊዩም 2 ፔጅ 85 ላይ ወይንም ደግሞ ጁሪስፕሩደንስ ኦፍ ኢስላሚክ ላይ ፔጅ 202 እና ፔጅ 199 ላይ አርደህ ብላ ሚል ሃይማኖት ቢኖር እስልምና ነው። ክርስቲያኖችን፣ አይሁዶችን፣ ሌሎችን ሙስሊም ያልሆኑትን አርደህ ብላ ብሎ የሚያስተምር የቆሻሻ የዘቀጠ እምነት ነው። እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ቀደሽ እንድ ቤት ብከተው ራሱ የሚበቃ አይደለም።